आप मरियम नवाज के व्हाट्सएप ग्रुप के सहाफ़ी हैं। ये इसका व्हाट्सएप है, आप इसको देख लीजिए। आप उनसे लिफाफा लेते हैं। अगर आप मुझ पर इल्ज़ाम ही लगाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह लगाइए। आप उनसे गाड़ी भी वसूल कर चुके हैं। मुल्क के मालिक तो ये है ना। आप हवाओं का रुख दे के तजिया करते हैं। मेरा तजिया इशू से अगले इशू तक। आप एकदम से साइड बदल लेते हैं। बिरयानी की प्लेट पे वोट बिक जाता है। क्या सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन का काम जारी है? हकीकत बाज़-औक़ात बड़ी तल्ख होती है, और इतनी ही तल्ख होती है जितने मुझ पर लगाए हुए आपके इल्ज़ाम से। ये मेरे पे पब्लिक पे इल्ज़ाम नहीं, इल्ज़ाम मुझ पे ही रहे। टू गिव मी द असाइनमेंट ऑफ इलेक्शन। दुनिया टीवी में उन हलकों में जाके आपने ऐसी रिपोर्टिंग की कि अपनी मर्जी के नताइज जो आप चाहते थे आए, उन्हें रिकॉर्डिंग में दिखा के लोगों की राय बनाने की कोशिश की आपने। यानी आप समझ रहे हैं कि मैं 2018 के इलेक्शन का आर्किटेक्ट मैं हूँ। एक सवाल जो पब्लिक जानना चाहती है, मशीन का हिस्सा था जो ये चाहती थी 2018 के इलेक्शन में इमरान खान जीत जाए। आपने मोटरसाइकिल से शुरू किया और आज आपके पास गाड़ी नहीं गाड़ियां हैं। गाड़ी का इल्ज़ाम मुझ पे लगाया। इस सहाफ़त से कमाया क्या है आपने? मैंने कराची से जर्नलिज्म पैदल शुरू किया था। असासे कितने हैं आपके? मेरे पास एक गाड़ी वो है जो दुनिया टीवी ने मुझे दे रखी। अभी कितना माल है आपके पास? ये साकी यही है मताए फकीर। इल्ज़ाम है कि आप सहाफ़ियों की एक तंजीम है PMC, फ्रॉडी तंजीम उसे कहा जाता है, आप उसके सरपरस्त। रोज़ा साहब ने मुझे कहा कि हम एक तंजीम बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान के सारे जर्नलिस्ट शामिल होते हैं। आपको दुनिया टीवी के प्रोग्राम खबर ये है से इसलिए अलग कर दिया क्या क्योंकि हारून रशीद साहब आपको नापसंद करते थे? ये बात ठीक है आपकी। हारून रशीद साहब को आप प्रोग्राम में लाए थे, उन्होंने ही फिर आपको। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये आपकी बात की तायद करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कटहरा। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको पता है कि हम कटहरे में बुलाते हैं अवामी शख्सियात को, वो शख्सियात जिन्हें लोग पसंद करते हैं। जहां लोगों के पसंद किए जाने वाले होते हैं वहीं पे इल्ज़ामात की एक गर्द है जो उड़ती रहती है। आज हमारे साथ कटहरे में एक ऐसी शख्सियत मौजूद होंगे जो कि जानी मानी शख्सियत हैं। इन्हें हम कटहरे में बुलाएंगे, इनके सामने इल्ज़ामात रखेंगे, इन्हें सफाई का पूरा मौका देंगे और इन्हें जज करेंगे आप नीचे मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि क्या इन्हें इन इल्ज़ामात से बरी किया जाए या नहीं। हमारे साथ कटहरे में मौजूद हैं हबीब अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहला इल्ज़ाम हबीब साहब आप पे, आप हवाओं का रुख दे के तजिया करते हैं। आप कभी नून लीग के हक में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, एंटी स्टैब्लिशमेंट हार्ड लाइन ले लेते हैं, फिर देखते हैं जब मामलात बिगड़ गए हैं तो फिर आप एकदम से साइड बदल लेते हैं। क्या सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन का काम जारी है? नजम, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा मसला ये है कि हम ये समझते हैं या सुनना वो चाहते हैं जो हमें पसंद हो, और वही समझना चाहते हैं जो हमें पहले से जिस नतीजे पर पहुंच चुके हों। मैं उन लोगों में से एक हूं जो शायद पाकिस्तान में तवाज़ुन की दुहाई देते हैं। मैं ना तो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हूं, ना किसी जमात के साथ हूं, ना किसी जमात के ख़िलाफ़ हूं, और एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं ये समझता हूं कि एनालिसिस करते हुए मुझे हक़ाइक़ को सामने रखना है, और हकीकत बाज़-औक़ात बड़ी तल्ख़ होती है, और इतनी ही तल्ख़ होती है जितने मुझ पर लगाए हुए आपके इल्ज़ामात। तो जब इतनी तल्ख़ हक़ाइक़ को जब आपने रिकंसाइल करना है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में आप कहें कि PMLN को निकाल दो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाल दो, या इस्टेब्लिशमेंट का कला कमा कर दो, या किसी और को कैफ़रे किरदार तक पहुंचा दो। तो जब ये सारी गिवन सिचुएशंस हैं तो इसमें बताइए कि कभी कोई एक ठीक होगा, कभी दूसरा ठीक होगा, कभी तीसरा ठीक होगा। बैक वक्त सारे लोग ठीक नहीं होंगे। तो मेरा तज्जिया इशू से अगले इशू तक है, एक प्रॉब्लम से अगले प्रॉब्लम, एक मसले से, एक मामले से अगले मामले तक। एक ज़माने में एक निकला करता था हफ्त रोज़ा कराची से तकबीर, उसके एडिटर थे सलाहुद्दीन, और जो शहीद कर दिए गए। वो कहा करते थे कि सहाफ़ी की राय हक़ाइक़ के ताक़ुब में रहती है। जब हक़ाइक़ बदल जाते हैं तो ऑब्वियसली राय में भी तब्दीली आ जाती है। हम जो सहाफ़ी हैं वो आगे बढ़ते हैं, एक जगह पीछे माजी में रहते नहीं हैं। और वैसे भी मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि तारीख़ और माजी रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है। दुरुस्त, यानी कि आप कहते हैं हालात बदलते हैं सहाफ़ी के, सॉफ्टवेयर नहीं बदलता है। दूसरा इल्ज़ाम आप पे ये है कि आप मरियम नवाज के व्हाट्सएप ग्रुप के सहाफ़ी हैं। आप उनसे लिफाफा लेते हैं और आप उनसे गाड़ी भी वसूल कर चुके हैं। अच्छा, जहाँ तक किसी के व्हाट्सएप ग्रुप का ताल्लुक़ है, किसी के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा होना, तो क्या आप खुद
میں آپ پہ ایک جوابی الزام کے طور پہ اپنے جواب اس سے یہ میرے پہ الزام پبلک پہ الزام نہیں، الزام مجھ پہ ہی رہے. میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے آپ کسی واٹس ایپ گروپ کا حصہ نہیں ہیں؟ درست. کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے واٹس ایپ گروپ کا حصہ نہیں ہیں؟ لیکن صرف ایک ہی پارٹی کے. اچھا، اب اگر آپ کے سامنے یہ میرا موبائل فون میں نے اسی لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ میں موبائل فون دیتا ہوں، یہ اس کا واٹس ایپ ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ اس میں کون کون ہے، جس کے جو گروپس ہیں یہ سارے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو گروپس ہیں، یہ پی ٹی آئی کا تو خیر بہرحال میرے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو دوسرے بھی نظر آ جائیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کے جو گروپس ہیں میں ان کا بھی حصہ ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو گروپس ہیں ان کا بھی حصہ ہوں، اور پھر جو پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے ہیں میں ان کا بھی حصہ ہوں. تو ایک صحافی کے طور پہ مجھے چاروں طرف نظر رکھنی ہے نا. میں کسی ایک کے ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ مجھ پہ الزام ہی لگانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ لگائیے، لیکن مجھے ایک صحافی کے طور پہ ہر کسی سے رابطہ رکھنا ہے. اور میرے استاد ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب، انہوں نے ایک دفعہ مجھے بڑی دلچسپ بات کی. میں کسی سے ملنے جا رہا تھا تو یعنی میں نے انہیں بتایا کہ وہ بڑا آدمی ہے اور اس سے ملنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کیوں ملنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی خبر کے لیے. اور میں نے برسبیل تذکرہ یہ بھی بات کر دی. انہوں نے کہا فلاں سے بھی ملنا ہے. میں نے کہا جی فلاں سے کیا ملنا، اس کے پاس کون سی خبر ہے؟ تو انہوں نے مجھے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ کو خبر کے لیے چاہے کسی سیکشن افسر سے ملنا پڑے یا اس سے بھی چھوٹے درجے کے کسی شخص سے ملنا پڑے، آپ نے گریڈ دیکھ کے نہیں ملنا، آپ نے خبر دیکھ کے ملنا. یہ بات تو درست ہے، لیکن کیا ہر واٹس ایپ گروپ والے گاڑی بھی دیتے ہیں؟ اب آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے گاڑی لی ہے. اچھا دیکھیے، اب بات یہ ہے کہ وہ ایک تصویر کا آپ ذکر کر رہے ہیں جس میں وہ درست، یہ بڑی کمپین چلی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب آپ میرے ایک دوست ہیں ارسلان وڑائچ صاحب، وہ گاڑی ان کی گئے ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک بزنس مین ہے. اب ہوا یہ کہ ہم ایک جگہ گئے اور ان کی گاڑی میں گئے، تو وہ نئی گاڑی تھی. تو مجھے کچھ شوق چرایا کہ میں نے کہا اب ارسلان صاحب میں اس کو چلا کے دیکھنا چاہتا ہوں گاڑی کو. تو میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو کسی نے تصویر کھینچ لی، اور میں نے بھی تصویر بڑے شوق سے کھنچوا لی. اب مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس نے کھینچی، یقیناً میرے کسی دوست نے کھینچی ہوگی. اچھا، وہ تصویر جو ہے وہ فیس بک پہ چلی گئی اور کسی نے اس کے اوپر پھپٹی کس دی کہ وہ گاڑی جو ہے وہ جناب وہ تو حبیب اکرم کی گاڑی ہے. اب اس میں پرابلم یہ ہوا، اس میں کسی حد تک صداقت اس لیے آ گئی کہ حبیب اکرم کی گاڑی ہے کہ ارسلان صاحب جن کی گاڑی ہے وہ تو میرے دوست ہیں. اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ خود ملک سے باہر تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس گاڑی کے کاغذات جو ہے وہ آپ کو فلاں بندہ آئے گا وہ دے گا. تو میں نے کاغذات بھی وصول کیے تھے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ اور گاڑی جو ہے وہ بیچ بھی چکے ہیں ارسلان صاحب، لیکن وہ گاڑی اگر اب تک میرے کھاتے میں پڑی ہوئی ہے تو اب میں اس کا کیا علاج کر سکتا ہوں. اور میں اس پہ آپ کا شکریہ ضرور ادا کر سکتا ہوں کہ آپ نے کم از کم گاڑی کا الزام مجھ پہ لگایا، جس کے جواب میں مجھے یہ صداقت آپ تک پہنچانے میں اور اپنے لوگوں تک پہنچانے میں کچھ مدد مل گئی. درست. حبیب اکرم صاحب، ویسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے موٹر سائیکل سے شروع کیا اور آج آپ کے پاس گاڑی نہیں گاڑیاں ہیں. ایک سوال جو پبلک جاننا چاہتی ہے، اس صحافت سے کمایا کیا ہے آپ نے؟ اثاثے کتنے ہیں آپ کے؟ اچھا جی، یہ جو آپ نے موٹر سائیکل سے مجھے شروع کروایا ہے، یہ بڑی عزت دی ہے آپ نے مجھے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے کراچی سے جرنلزم پیدل شروع کیا تھا. اچھا. اور اس طرح شروع کیا تھا کہ میرے جوتے باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا گھس جاتے ہیں، وہ باقاعدہ گھس جاتے تھے اور میرا انگوٹھا سڑک پہ لگتا تھا اور میں وہاں پر ڈھونڈ کے کسی موچی کو وہ مرمت کرواتا تھا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ وہ دن تھے جب میں اپنے کھانے کے بھی بجٹ کا حساب رکھتا تھا. یعنی میرے پاس جو کھانے کا بجٹ تھا، میری جو آمدن تھی وہ اتنی قلیل تھی کہ میں اس میں کھانے کا بجٹ بھی، میں اب آپ کو مجھے تھوڑا سا حجاب آتا ہے کہ وہ اتنا کم بجٹ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں. نہیں آپ بتائیں، اب لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کتنے. اس وقت میرے پاس ایک دن میں اپنے کھانے کے لیے 22 روپے کا بجٹ میں نے رکھا ہوتا تھا. میں چونکہ کامرس رپورٹر تھا تو میں اس وقت بھی اکانومی کو کور کیا کرتا تھا. تو اس میں نے اپنے بجٹ جو بنایا ہوا تھا اپنی انکم کا، اس میں 22 روپے کھانا. ابھی کتنا مال ہے آپ کے پاس؟ کتنے اثاثے ہیں؟ دیکھیے، جو گاڑیوں کا ذکر کیا آپ نے، میرے پاس ایک گاڑی وہ ہے جو دنیا ٹی وی نے مجھے دے رکھی. ایک گاڑی میرے پاس ہے جس کی کل قیمت جو میں نے خریدی تھی وہ 9,30,000. یہ وہ اوریجنل ہے یا وہ 30 لاکھ والا حساب ہے؟ نہیں جی، یہ وہ آپ گاڑی گھر میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. اب آپ اس سے بھی پوچھیں کہ میں نے وہ 9,30,000 کی گاڑی کیوں خریدی. وہ ایک ڈبہ ہے
तो मैंने घर में डब्बा क्यों रखा हुआ? उसकी वजह यह है कि मेरा एक बेटा जो है वो एक स्पेशल बच्चा है। उसके लिए हमें कार, जो आम कार है, जो अगर मैं कोई छोटी कार ले लेता तो मेरे बाकी बच्चे तो बैठ सकते थे, उसमें बैठ सकते हैं, लेकिन जो मेरा वो स्पेशल बच्चा है उसके लिए हमारे पास सीट यानी हम एडजस्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसको लिटाना पड़ता है। ये है जी उस गाड़ी की अरेंजमेंट। दुरुस्त। तो अब ये है मेरे पास गाड़ियों की तादाद। हाँ, हमारे घर में एक मोटरसाइकिल भी है, तो जो मेरा बेटा चलाता है। अच्छा, अब आ जाएं मकानात के एतबार से, तो मैं 10 मरले के मकान में रहता हूँ और मैं एक बड़ा मकान बना रहा हूँ जो ज़ेरे तामीर है। इसके अलावा मेरी कुछ ये थोड़ी सा, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, 2 एकड़ मेरे पास ज़राई अराज़ी है। दुरुस्त। ये है जी ये साकी यही है मताए फ़कीर, ठीक है। और ये सारा, इसमें एक एक पैसा जो है वो टेक्स्ट है। कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जो आप मुझसे पूछें कि ये आई मुझे भूल गई। आपके सब की मनी ट्रेल आपके पास मौजूद है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो मनी ट्रेल मौजूद है। दुरुस्त। तीसरा इल्ज़ाम आप पे ये है, आपने दुनिया टीवी के लिए एक प्रोग्राम किया इलेक्शन कारवां, आप मुख्तलिफ हलकों में गए। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन हलकों में जाके आपने ऐसी रिपोर्टिंग की कि अपनी मर्जी के नतायज जो आप चाहते थे आए, उन्हें रिकॉर्डिंग में दिखा के लोगों की राय बनाने की कोशिश की आपने। यानी आप समझ रहे हैं कि मैं 2018 के इलेक्शन का आर्किटेक्ट मैं हूं और मैं पाकिस्तान तहरीक आप हिस्सा हो सकते हैं। आप देखिए, बात यह है, या मैं उस मशीन का हिस्सा था जो ये चाहती थी 2018 के इलेक्शन में इमरान खान जीत जाए। इन दोनों में से कोई बात भी सच्ची नहीं। बात यह है कि इस इलेक्शन में हमने ये किया कि हमने ये समझा कि इलेक्शन की कवरेज आम तौर पर 2 हवालों से की जाती है। वो ये है कि सियासी ख़ानदान और बरादरियाँ किसी भी हलके में। हम देखते हैं कि जनाब, आप जब भी किसी हलके का तज्जिया करते हैं कि जनाब ये 5 सियासी ख़ानदान है इस हलके के, तो 3 जिस तरफ चले गए हैं तो लिहाजा वो जीत जाएगा, या ये बरादरी है, इस बरादरी का ये उम्मीदवार है, तो इस उम्मीदवार की बरादरी चूँकि बड़ी है तो ये जीत जाएगा। अब मेरा इलेक्शन के बारे में, मैं स्टूडेंट हूँ पॉलिटिकल साइंस का, मेरा बिल्कुल मुख्तलिफ व्यू है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में इलेक्शन में बरादरियाँ छोटा मोटा शायद किरदार अदा करती हों, ख़ानदान बड़े छोटा मोटा किरदार अदा करते हों, लेकिन बहुत बड़ा किरदार आम आदमी का होता है, बल्कि बुनियादी किरदार उसी का होता है जो अपने नाम, जिसका जो बेचेहरा भी होता है, जो बेबरादरी भी होता है, जो बेकबीला भी होता है, वो आपके मेरे जैसा एक आम आदमी होता है, जिसे आप अंग्रेज़ी में कहते हैं मैन इन स्ट्रीट। तो मैंने कहा कि मुल्क के मालिक तो ये है ना लोग। इस मुल्क की अगर आबादी अब 22 करोड़ हो रही है तो 22 करोड़वां हिस्सा मेरा है, 22 करोड़वां हिस्सा ही इस मुल्क के वज़ीर आज़म का है, 22 करोड़वां हिस्सा ही आपका है, 22 करोड़वां हिस्सा ही इन नौजवानों का है जो इस कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं। तो लिहाजा हम सब इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार हैं। तो इस मुल्क के मालिकों से क्यों ना पूछा जाए कि वो किसको जिताना चाहते हैं। आप सही समझते हैं कि सारे मैं ऐसा ही समझता हूँ, मैं ऐसा ही समझता हूँ। तो मैं पहली दफ़ा जिस चीज़ में, यानी मैं समझता हूँ कि मैं अगर किसी को कहूँ कि मैंने थोड़ा सा कुछ काम किया है, तो मैं इस मुल्क में पॉलिटिकल डिबेट को ड्राइंग रूम से निकाल कर सड़क पे लेके आया। और इस मुल्क में मैंने साबित किया कि जो लोग कहते थे कि बिरयानी की प्लेट पे वोट बिक जाता है, मैंने कहा नहीं, आप उन लोगों के पास जाके देखें, वो बिरयानी की प्लेट पे वोट नहीं दे रहे। और मैं आपको बताऊं, जब कश्मीर में एक इलेक्शन हो रहा था, वहाँ सिचुएशन थोड़ी सी, कश्मीर के इलेक्शन में, ये हमारे पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन से पहले की बात है, वहाँ थोड़ी सी एक टेंशन आई ये इलेक्शन कारवां के सिलसिले में। और जब मैंने उन्हें, जब उस यानी 2 मुतहारिब ग्रोह जो थे वो थोड़े से झगड़ पड़े, मैं भी वहाँ मौजूद था, जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप, और उसमें कौन था, मुकाबला था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और पलंदरी का इलाका था, तो और जमीयत उलमा इस्लाम का, ये दोनों लोग आमने सामने आके, ज़ाहिर इलेक्शन में एक हीट होती है, तो जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन दोनों ने मेरी रिक्वेस्ट को ऑनर किया। जब वहाँ पे शायद ये था कि वहाँ पे डंडे चलते, वहाँ पे शायद गोलियाँ चलती, तो मैंने इस मुल्क में साबित किया कि हमारे लोग पुरअमन डिबेट कर सकते हैं और आम आदमी भी कर सकते हैं। हमारे सियासतदान जो एक दूसरे का गिरबान पकड़ते हैं, ये हमारे अवाम के नाम पे झूठ बोलते हैं। हमारे अवाम एक दूसरे का गिरबान नहीं पकड़ते, वो बात करना चाहते हैं। सही। आखिरी 2 इल्ज़ाम है मेरे। जी बताइए। मेरे से मुराद पब्लिक के। आप पे इल्ज़ाम है कि आप
صحافیوں کی ایک تنظیم ہے PMC اور اس کے اوپر فراڈ کے الزامات ہیں, فراڈی تنظیم اسے کہا جاتا ہے, آپ اس کے سرپرست ہیں. اب آپ سرپرست کو کن معنوں میں استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیے اس کے پیچھے ایک دیر از اے اسٹوری بیہائنڈ اٹ. وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ایک میرے جاننے والے ہیں جو اس تنظیم کے صدر بھی ہیں, ضیاء صاحب کا نام آپ غالباً انہی کی PMC کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میڈیا کونسل جس نے پاکستان میڈیا کلب جس نے یہ فراڈ کا معاملہ بنا, یہ لندن والا. دیکھیے میں ہمیشہ جہاں بھی صحافی اکٹھے ہو رہے ہوں, میں نے آج تک کبھی کوئی عہدے کا تقاضا نہیں کیا, نہ کبھی میں لیتا ہوں, نہ اس میں انٹرسٹڈ ہوں. لیکن جہاں بھی صحافی اپنی کوئی تنظیم بنا رہے ہوں اور بالخصوص نوجوان صحافی بنا رہے ہوں, تو اس میں ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکے دامے درمے قدمے سخن میں ان کی مدد کرتا ہوں. یہ کوئی 2008-10 کی بات ہے, شاید 11 کی بات ہے, 5-10 سال پہلے کی بات ہے. ضیاء صاحب میرے پاس آئے تو ضیاء صاحب نے مجھے کہا کہ ہم ایک تنظیم بنانا چاہتے ہیں اس طرح کی جس میں نوجوان جرنلسٹوں کی ٹریننگ کا کچھ بندوبست کیا جائے اور ان کے ایکسپوجر کو بڑھایا جائے. تو میں نے کہا جی آپ اس میں بڑھائیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. اور وہ آئے میرے گھر پہ ہی مجھ سے ملنے کے لیے آئے, تو میں نے انہیں کہا جی آپ کے ساتھ ہوں. یہ میرا اس تنظیم کے ساتھ تعلق ہے. اور پھر جہاں جہاں انہوں نے بلایا وہاں پہ جہاں دوسرے جرنلسٹ گئے تو میں بھی وہاں پہ گیا. تو اب اگر اس تنظیم کے نام پر کسی نے بھی فراڈ کیا ہے تو کیا میں نے کبھی کسی کو کہا کہ آپ کوئی پیسے کسی جگہ دیں, یا میں نے کبھی کسی کو کہا کہ آپ میرے کہنے پہ فلاں جگہ جائیں؟ تو میں نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا. تو جب ایسی صورتیں, اور اس تنظیم سے مراد اس تنظیم کے پروگراموں میں کون کون لوگ شامل نہیں ہوتے رہے ہیں؟ پاکستان کے سارے جرنلسٹ شامل ہوتے رہے. درست, ٹھیک ہے. آپ کو دنیا ٹی وی کے پروگرام خبر یہ ہے سے اس لیے الگ کر دیا کیا کیونکہ ہارون رشید صاحب آپ کو ناپسند کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ ان کے معیار کے نہیں ہیں؟ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, بالکل ایسا ہی ہوا تھا. خبر یہ ہے جو پروگرام ہے وہ دراصل شروع بھی اس طرح ہوا تھا کہ پہلے یہ پروگرام آپ کو پتہ ہے صبح کے وقت ہوتا تھا اور روف کلاسرا اور سعید قاضی صاحب کیا کرتے تھے. روف کلاسرا صاحب چلے گئے, سعید قاضی صاحب چلے گئے, تو میں اس سے پہلے شامی صاحب کے ساتھ پروگرام کیا کرتا تھا. تو مجھے ہماری مینجمنٹ نے کہا کہ آپ اس پروگرام میں آ جائیں. کچھ میں نے بھی خواہش کا اظہار کیا. تو اس میں جب میں آیا تو مجھے ایک دن ہارون رشید صاحب کی کال آئی. ہارون رشید صاحب نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں اس پروگرام میں بھی آ جاؤں؟ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, بسم اللہ. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی. تو میں نے اپنی مینجمنٹ کو ریکویسٹ کی کہ اور یہ بتایا کہ ہارون رشید صاحب آنا چاہتے ہیں, اور میری مینجمنٹ نے بھی خوشی کا اظہار کیا. تو ہارون رشید صاحب اس پروگرام میں آ گئے. صبح کے وقت پروگرام ہوتا تھا. ہوا یہ کہ جب پروگرام چلنے لگا اور اس کو ریکگنیشن بھی ملنے لگی تو پھر یہ پروگرام شام کو جمعہ ہفتہ اتوار 7 بجے پہ چلا گیا. تو میں نے اس پہ بڑا انشور کیا کہ جو ہارون صاحب کی سینیورٹی اور مرتبہ ہے وہ قائم رہے اس میں, اور میری جو حیثیت ہے وہ ان سے تھوڑی کم ہی رہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے کبھی ان کی اس پروگرام کی آج بھی ویڈیوز اویلیبل ہیں, آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کہ میں نے ان سے اختلاف تو کیا لیکن کبھی ان کی بات نہیں کاٹی, نہ ان سے کبھی کسی قسم کی کوئی بدتمیزی کی, نہ جملہ کسا. جب یہ پروگرام شام کو آیا تو کچھ عرصہ چلنے کے بعد یہ وہ دور تھا جب پیناما کا معاملہ سامنے آ گیا تھا, اور پیناما کے معاملے پہ میری ایک رائے تھی, اور وہ رائے ہارون صاحب سے ڈائمیٹرکلی اپوزٹ تھی. اس رائے کے اظہار میں اپنی رائے کے اظہار میں کبھی بھی لفظ نہ چباتا ہوں, نہ دلائل چھپاتا ہوں, اور پوری انفارمیشن اکٹھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہاں پر جو ہمارے درمیان جو اسکرین پر نظر آنے والے اختلاف جو رائے تھی ہماری وہ بہت ہی پروناؤنسڈ تھی. ادروائز ہم اچھے دوست تھے, اور ہارون صاحب اور میں جب صبح کا پروگرام کرتے تھے تو ہارون صاحب اور میں صبح ناشتہ اکٹھے لاہور کے ہی مختلف کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے کیا کرتے تھے. تو ہماری جب پھر شام کو پروگرام ہوا تو ہماری شامیں بھی اکٹھی گزرتی تھی.
वन फाइन मॉर्निंग हारून साहब का मुझे पैगाम तो नहीं मिला, लेकिन मुझे इधर उधर से लोगों ने बताया कि हारून साहब आपके साथ प्रोग्राम नहीं करना चाहते। फिर एक दिन हारून साहब ने प्रोग्राम में आने से मना कर दिया। मैं समझा कि शायद ये इत्तफाक है, तबीयत की ख़राबी की वजह से। तो मुझे मेरी इंतज़ामिया की तरफ से बताया गया कि हारून साहब नहीं आएंगे इस प्रोग्राम में आपके साथ। हारून साहब ने ख़ुद मुझसे बात भी की और उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे शायद ख़ुद नहीं कुछ कहना चाह रहे थे कि वो मुझे कहें कि निकल जाओ, लेकिन मुझ तक एक फ़िक्रा उनसे मंसूब ये भी पहुंचा जो मेरे बारे में बड़ा तल्ख़ था। तो मुझे उससे दुख तो हुआ कि ख़ास तौर पे जहाँ पे आपकी दोस्ती हो तो उस दोस्ती के कुछ तकाज़े होते हैं। मुझे लगा कि शायद ये दोस्ती के तकाज़ों के ख़िलाफ़ फ़िक्रा है। उसके बाद मेरा भी दिल थोड़ा सा ख़राब हो गया, मेरा दिल टूटा। तो वो प्रोग्राम अल्टीमेटली हारून साहब ने उसमें, और हारून साहब जो मेरे बहुत अच्छे, जिनसे आज भी मेरे बड़े अच्छे मरासिम हैं, लेकिन ये चूँकि फैक्ट्स हैं तो मैं इसलिए उन्हें बता रहा हूँ। तो हारून साहब से मैंने फ़ोन पे बात की तो हारून साहब ने कहा कि आप समझ नहीं रहे। उन्होंने प्यार से कहा। तो जब उन्होंने कहा कि आप समझ नहीं रहे तो मैं समझ गया कि शायद ये जो ताल्लुक़ है अब टूटने के करीब है। तो वो प्रोग्राम बंद हो गया। उसके बाद फिर ये मामला हुआ कि मेरे लिए अब दुनिया टीवी में थोड़ा मुझे लगा कि शायद मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए, और मैं इसी उधेड़-बुन में था। मुझे किसी एक दूसरे टीवी से मेरा मामला चल रहा था, तो मुझे बहुत ही अच्छा और साइब मशवरा सुहेल वड़ैच साहब ने दिया। सुहेल वड़ैच साहब भी उस वक्त दुनिया टीवी में दुरुस्त है। सुहेल वड़ैच साहब ने मुझे कहा कि मैं जंग ग्रुप में 28 साल से, उस वक्त 28 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब 28 साल में सारे हालात अच्छे नहीं थे, कभी अच्छे भी थे कभी बुरे भी थे, तो मैंने आपके बारे में सुना है आप कहीं जा रहे हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि आप ना जाएं। अच्छा। ये एक उनका प्रोफेशनल साइड पे मशवरा था। लेकिन इनसे पहले एक वाक़या वो ये है कि हमारे दुनिया टीवी के एमडी हैं नवीद काशिफ साहब। दुरुस्त। नवीद काशिफ साहब ने मुझे, उन दिनों मैं डिजेक्टेड भी था, आपको हारून साहब जैसे दोस्त से रिजेक्शन का भी सामना था, दुरुस्त, और आपको मिड कैरियर क्राइसिस का भी सामना था। उस दौर में मुझे नवीद काशिफ साहब ने बहुत ही ज़्यादा हौसला दिया। उन्होंने कहा यार होल्ड ऑन, कोई हेस्ट में डिसीजन ना लो। तीसरा और सबसे शायद इम्पोर्टेंट, वो मियाँ आमिर साहब, हमारे जो चीफ एडिटर हैं, उन्होंने मुझे बड़ा हौसला दिया और उन्होंने मुझे कहा कि आप दुनिया टीवी में आप इसका हिस्सा हैं, आप बिल्कुल इस तरह फील ना करें, डिजेक्टेड फील ना करें। और ही वॉज द वन, और नवीद काशिफ साहब, इन दोनों ने दे डिसाइडेड टू गिव मी द असाइनमेंट ऑफ इलेक्शन 2018। और 2018 की जब असाइनमेंट मुझे मिली दुनिया टीवी में, तो उसके बाद फिर जो कुछ हुआ उसी के नतीजे में आप उस पर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। तो दैट वाज द स्टोरी। हारून साहब के साथ मेरे ताल्लुकात आज भी बहुत अच्छे हैं। इन अ नटशेल अगर मैं ये कहूँ कि जिन हारून रशीद साहब को आप प्रोग्राम में लाए थे, उन्होंने ही फिर आपको उस प्रोग्राम से निकलवा दिया, या उन्होंने चाहा कि वो ना आप प्रोग्राम ना करें? अनफॉर्चुनेटली मुझे ये आपकी बात की तायद करनी पड़ेगी, ऐसा ही हुआ और उस वक्त मुझे ऐसा ही लगा। वेल जी, आज कटहरे में हबीब अकरम साहब की बातें आपने सुनी और इन्हें पूरा मौका दिया गया कि ये अपने ऊपर लगाए हुए इल्ज़ामात की तमाम तर वजाहत दें, और आप ये जज करेंगे कि इनके ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या गलत हैं। ये आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में।